السلام عليكم تلاميذي، سأصحح معكم المراقبة المستمرة الأولى بالنسبة لمادة الفيزياء السنة الأولى إعدادي. أولا premièrement complétez les phrases suivantes par les mots suivants: propre, volume, océan, gaz, récipient. Alors, la première phrase: le plus grand réservoir d'eau sur Terre se trouve dans... Alors, ce vide, on le remplit par les océans. Je relis la phrase. Le plus grand réservoir d'eau sur Terre se trouve dans les océans et les mers. يعني les réservoirs ديال الماء اللي موجودين على الأرض الكمية كبيرة كتكون في البحار وفي المحيطات. La deuxième phrase: les liquides prennent la forme des récipients qui les contient. يعني السوائل تأخذ شكل الإناء الذي يحتوي عليها. Les solides divisés n'ont pas de forme. Les solides divisés n'ont pas de forme propre. يعني هذوك الأجسام الصلبة اللي كتكون مجزأة بحال مثلا الرمل، بحال السميد، بحال الدقيق، هذاك بودر، هذوك n'ont pas de forme propre. Le mètre cube est une unité de volume. يعني المتر مكعب هو وحدة لقياس الحجم. Voilà, le vide occupe tout l'espace qui lui est offert. هنا غني le gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. يعني الغاز كياخد حجم كاع هذاك المكان اللي غنعطوه كياخد الحجم ديالو. درنا في واحد القنينة غياخد الحجم ديال القنينة، درنا في كاس ياخد الحجم ديال الكاس. Exercice numéro 2. Classez les corps suivants en fonction de leur état physique: fer, vapeur d'eau, lait, huile, stylo. Les états on a état solide, état liquide, état gazeux. يعني حالة صلبة، حالة سائلة وحالة غازية. Alors نكلاسيو هاد لي mots ou bien هاد les corps dans ce tableau. On a fer et الحديد. fer كيكون في l'état solide. Vapeur de l'eau في l'état gazeux. يعني بخار الماء كيكون في الحالة الغازية. lait الحليب c'est l'état liquide. الحليب كيكون سائل. huile الزيت الحالة السائلة. un stylo dans l'état solide. Et maintenant l'exercice numéro 3. Répondez par vrai ou faux. Le sable est un solide compact. يعني الرمل هو جسم صلب متراص. Non, c'est un solide non compact ou bien divisé. Alors cette phrase est faux. Deuxième phrase: un gaz ne peut pas être saisi par les doigts ou bien avec les doigts. ما نقدروش نمسكو داك الغاز بلي doigts. Alors cette phrase est vraie. Le soleil représente 97,2% de volume d'eau sur globe. Oui, c'est vrai. يعني الماء المالح كيشغل 97.2% من حجم الماء على الكرة الأرضية. Les nuages est liquide. Oui, c'est vrai. Le quatrième exercice: dessinez pour chaque cas la surface libre de l'eau. حنا كنعرفوا la surface libre de l'eau كتكون plane et horizontale. يعني غندير واحد الخط رسموه بالإيكير تكون متوازي مع القعر على هذا الشكل كما درت بالزرق. هذا بالنسبة للغيسيبيون الأول. بالنسبة للغيسيبيون الثاني واخا يكون مايل حتى هو غيكون هذاك السطر أفقي. يعني أفقي مع هذاك الخط اللي غادي لورانج. هذه نفس الشكل. علاش؟ أن هذاك لا سيرفاس ليبر كتكون بلان اوريزونتال. فوالا نشاهدو واحد الثاني. فوالا نصغر هذاك ما نخليش خارج. فوالا.